खड़ा है खामोश। उमरकोट वालों, मैं सबसे पहले तो आज आया हूं काफी अरसे के बाद। गुलाम मुस्तफा काशगैरी मरहूम आज मौजूद नहीं है। मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। उमरकोट के दोस्तों, ज़ैन कुरैशी साहब ने भी कहा और मैं मुख्तसरन उस बात को दोहरा देता हूं। मैं 2013 में आया। बेटा खामोश हो जाओ प्लीज। मुझे लोगों ने कहा, शाह महमूद क्या कर रहे हो, सिंध जा रहे हो? सिंध तो पीपल्स पार्टी का किला है, इसको तो ज़ियाउल हक नहीं तोड़ सका, इसको तो मुशर्रफ नहीं तोड़ सका, तुम कैसे तोड़ना चाहते हो? ये ख्वाब है, दीवाने का ख्वाब है। मत जाओ, खुदा गवाह है। मुझे लोगों ने कहा मत जाओ, तुम्हारी जमात गौसिया है, अच्छे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मालदार नहीं है। वो पीपल्स पार्टी का इंतकाम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन पे पर्चे होंगे झूठे, जैसे आज सत्तार समेजो को झूठे पर्चे में उसके 2 बच्चों को उठाया गया। लानत है तुम पर, लानत। इन पे पर्चे होंगे। जो सरकारी मुलाजमतों में हैं उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी। न जाओ। उनके पास पैसा है, उनके पास वसाइल है, और जितना उमरकोट का वडेरा है वो तो सब उनके साथ है। तुम क्या लोगे? और यहां के लोग दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, कुचले हुए हैं। ये नहीं उठ सकेंगे, ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बहुत मायूस किया मुझे, लेकिन मैंने अज़्म किया कि यार तारीख बताती है, एक तरफ हुसैन का काफिला था और बहुत मुख्तसर था, और दूसरी तरफ यजीद की फौज थी और बहुत बड़ी तादाद में थी। हुसैन ने सर झुकाया या सर कटवाया? तारीख बताती है, सर झुकाया या सर कटवाया? सर कटवा दिया, यजीद के सामने सर नहीं झुकाया। ये तारीख है। उमरकोट वालों, मैंने तब भी कहा था 2013 में, और मैं आपका बेहद मशकूर हूं। इस मायूसी के आलम में, इस घुटन में उमरकोट और थरपारकर के लोगों ने मुझे 1-1 लाख वोट दिया इन हलकों में, धांधली के बावजूद। और अगर आसिफ अली जरदारी वो 32 पोलिंग स्टेशन जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर हैं, उनको ना आग लगवाता तो थरपारकर की सीट बल्ले ने निकाल ली थी। आसिफ जरदारी ने 32, जब उनको पता चला ये कुछ 12:30 का टाइम था कि पीपल्स पार्टी शिकस्त खा रही है, उसने कहा शाह महमूद को सिंध से नहीं जीतने देना, चाहे पोलिंग स्टेशनों को आग लगानी है तो आग लगा दो, और लगाई। इलेक्शन कमीशन आज भी बड़ी आजादी की बात करता है। मैं इलेक्शन कमिश्नर से कहता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब 2013 का रिकॉर्ड उठा के देखिए, क्या 32 पोलिंग स्टेशनों को आग लगाई गई? क्या आपने 32 पोलिंग स्टेशनों का रीपोल ऑर्डर किया कि नहीं किया? मैंने तो मुतालबा नहीं किया था। मैंने तो कहा शिकस्त मैं तस्लीम करता हूं, तुम जीत गए, मैं हार गए, लड़ाई का है, एक जीतता है, एक हारता है, मैं हार गया। मैं जीतने नहीं, मैं जगाने आया हूं। मैं जगाने आया हूं। फर्क सिर्फ इतना है, तुम जीतते हो नोट से, वोट से नहीं। नोट से।
اور تم پہ الزام لگاتے ہیں تھر والوں کہ یہ اپنا ووٹ بیچتے ہیں. خدا را مجھے ووٹ دو نہ دو، اس تہمت کو دھو دو کہ تھر والا بکاؤ نہیں ہے، عمر کوٹ والا بکاؤ نہیں ہے. شناختی کارڈ لے لیتے ہیں. ایک سیٹ ہے یہاں کا، اس کو ٹکٹ دے دیا عمر کوٹ کا. ووٹ تھے نہیں، ہاں نوٹ بے پناہ تھے، بہت نوٹ تھے اور نوٹ چلائے. یار آپ بیٹھ جاؤ پلیز، آپ کو کتنی دفعہ سمجھاؤں گا میں، بیٹھ جائیں آپ پلیز، بیٹھ جائیں. ووٹ نہیں تھے اس کے پاس، نوٹ تھے. نوٹوں کے بلدوتے پر اس نے خریدے. اور بدقسمتی سے کچھ لوگ بک جاتے ہیں، کچھ جھک جاتے ہیں. میں آج 2023 سے پہلے جماعت غوثیہ کے جو معتقدین ہیں ان سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں. جس نے تحریک انصاف کو اور مجھے چھوڑنا ہے وہ آج چھوڑ جائے، آج چھوڑ جائے. چھوڑ جاؤ، چھوڑ دو، چھوڑ دو، ڈر جاؤ، گھٹنے ٹیک دو، گھٹنے ٹیک دو تالپور کے سامنے اور گھٹنے ٹیک دو تھر پارکر کے MLA کے سامنے. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. کچھ میرے جاننے والے غوث کے معتقد، ان کے دائیں بائیں میں دیکھتا ہوں آج کل تصویریں لگتی ہیں. کیا ہوا؟ بک گئے. یار جس نے مول لگوانا ہے لگوا لو. آج تندور گرم ہے، پھلکا لگ جائے گا، لگوا لو. سو تندور گرم ہے، پھلکا لگ جائے گا، لگا لو، اجازت ہے. اچھا ایک اور، چلو ایک اور تمہیں چھوٹ دے دیتا ہوں. نوٹ ان سے لے لو اور ووٹ تحریک انصاف کو دے دو. یہ سودا برا نہیں ہے، یہ برا سودا نہیں ہے. نوٹ PP کا، ووٹ عمران خان کا. یہ ہے فارمولا جو عمر کوٹ اور تھر پارکر کے غیور لوگوں نے کرنا ہے. کرو گے؟ کرو گے؟ ہے ہمت؟ نہیں ہے حوصلہ، ہمت، جذبہ، جنون، ایمان، طاقت، قوت. الحمدللہ. تو پھر گھبرانا کس چیز کا؟ خان تو ویسے بھی کہتا ہے گھبرانا نہیں. تو میں خان کی بات کرنے آیا ہوں عمر کوٹ میں. عمر کوٹ والوں، زرداری سے گھبرانا نہیں. مزے کی بات ہے، بلاول تقریر کرتا ہے اور پیچھے سے عمران خان کی آواز آتی ہے، گھبرانا نہیں. کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ گھبرا رہا ہے، بچہ تل ملا گیا ہے. دیکھو نا، چھاؤں کا پلا ہوا دھوپ میں کیسے کھڑا ہوگا. ہماری سرائکی پہ کہتے ہیں چھاں دگھا. تو میرے دوستوں، ان کو تو پکی پکائی ملی، بنی بنائی ملی. محنت کس نے کی اور حکومت کس نے کی، جدوجہد کس نے کی اور سہرا کس کے سر آیا، پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. لیکن عمر کوٹ والوں، آج تمہاری حقوق کی تحریک میں نکلے ہیں. دیانتداری سے بتاؤ. ہم تو ہار گئے نا، ہم تو ہار گئے. چلو جیسے ہرائے گئے یا ہار گئے، میں مانتا ہوں ہم ہار گئے. وہ جیت گئے، ان کو مبارک ہو جیت. ہم نے ہار تسلیم کر لی. ہم نے ہار کے بھی تمہارے گلے میں ترقیاتی کاموں کا ہار ڈال دیا، وہ جیت کے بھی منہ پھیر گئے. آج پورے تھر پارکر، ارباب صاحب کتنی آبادی ہوگی ضلع کی قبلہ؟ تھر پارکر ضلع کی آبادی کتنی ہوگی؟ 15-16 لاکھ کی آبادی ارباب صاحب کہہ رہے ہیں. آج الحمدللہ عمران خان نے اور تحریک انصاف نے
उन 16 लाख कुंभों को घर घर सेहत कार्ड यानी कि 10-10 लाख रुपया इलाज के लिए उनको दे दिया है। वो अपने शनाख्ती कार्ड के बलबूते किसी अस्पताल में, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जो मंजूर शुदा है, जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं कहूंगा शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया। मैं छाछरों लाया था, खान से ऐलान करवाया था, आज उस ऐलान को अमली शक्ल मिल गई है। अब वही ख्वाहिश थी मेरी कि साथ उमरकोट है, उमरकोट को भी हक मिल जाए। जब सिंध हुकूमत ने देखा कि थर में ये जो सेहत कार्ड इमरान खान का बट रहा है और उसने एक हलचल मचा दी है, तो सिंध हुकूमत ने कहा हम किसी और सूबे में इसकी इजाजत नहीं देंगे। क्यों वजीर आला सिंध, क्यों आप क्यों इन गरीबों का हक मार रहे हैं? वफाकी हुकूमत इनको हक देना चाहती है, आप इनसे हक क्यों छीन रहे हैं? मैं उमरकोट से पूछने आया हूं, मैं पूछने आया हूं, ये सवाल लेकर आया हूं और सिंध की हुकूमत से सवाल करना चाहता हूं। जवाब है नहीं उनके पास। 9,000 अरब 14 सालों में इनके खजाने में मुंतकिल हुआ। मैं नहीं, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है कि 1400 अरब का उसमें से गबन हुआ, गबन यानी कि इनके वजीरों, मुशीरों, एमएलए और एमपीएस की ठेकेदारों से मिली भगत से इनकी जेबों में गया। तुम्हारा पैसा जो तुम जीएसटी की शक्ल में अदा करते हो, पैसा तुम्हारा, तिजोरी उनकी, कब तक बर्दाश्त करोगे? गुर्बत की लकीर में रहने वालों, गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने वालों, कब तक ये तुम्हारे खजाने पे डाका डालते रहेंगे और तुम खामोशी से बर्दाश्त करते रहोगे? और सब्र करने की हिम्मत है? और सब्र करने की हिम्मत है? बताओ यार, ये पढ़े लिखे नौजवान भी तो खड़े हैं ना, और सब्र कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो मेरे दोस्तों। हां, हर खिजा के बाद बहार आती है और हर बहार का इंसान मुंतजिर होता है, लेकिन ये तो खिजा ऐसी है जो 15 बरसों से है, 15 बरसों से खिजा है सिंध पर। मैं चाहता हूं कि 2023 में अल्लाह की रहमत से, उसके हबीब के सदके और अवाम की ताकत का सरचश्मा है, उसकी बदौलत सिंध में बहार आ जाए। लाओगे बाहर, लाओगे बाहर? देखना चाहते हो नए गुंचे खिले, देखना चाहते हो? हाँ, देखना चाहते हो? अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हो? इनके मायूस चेहरों पे मुस्कुराहट देखना चाहते हो? इनकी नाउमीदी को उम्मीद में तब्दील करना चाहते हो? इस अंधेरे को उम्मीद के दिए से रोशन करना चाहते हो? चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? मुझे समझ नहीं आ रही। क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे यार? तब्दीली लाएंगे, लाओगे? नौजवान तू भी लाएगा, बेटा तू भी लाएगा, बेटा तू भी लाएगा, बेटा तू भी लाएगा, सब तब्दीली लाओगे। अगर तुम तब्दीली लाओगे तो ठप्पा किस पे लगाओगे? मैं तो क्या, मैं तो 13 में भी कहा था, 18 में भी कहा था, ऊपर अल्लाह नीचे, ऊपर अल्लाह नीचे। अल्लाह तो था और है। मुझे बल्ला नजर नहीं आया? आया 1 लाख बल्ला नजर आया, लेकिन उस बल्ले के पीछे कुछ बिल्लियां भी लग गई थी और उस बिल्ली ने बल्ले का हक चुरा लिया। बिल्ली ने बल्ले का हक खा गई। क्या अब उस बिल्ली को मजीद म्याऊं म्याऊं की इजाजत दोगे?
اگر آج عمرکوٹ کی عوام کا یہ فیصلہ ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہہ لوں کہ نہ کہوں؟ یار پردہ رہنے دو، نہ پردہ رہنے دو. یہ نہ ہو یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظالم ہے یہاں کا ایس پی. کئی دوست کو کہہ رہا تھا یہ نہ ہو کہ میں جاؤں تو تمہیں دھر لے، ہاں تم پہ پرچہ کر لے. اچھا ایک وعدہ کرو مجھ سے، اگر کسی ناجائز تحریک انصاف کے کارکن پر اس ظالم ایس پی عمرکوٹ نے پرچہ کیا، مل کر تھانے کا محاصرہ کرو گے؟ اس کا حق اور اس کو آزاد کروانے کے لیے تھانے کے دروازے پہنچو گے؟ تو سن لو ایس پی صاحب، چوروں کو پکڑو، غریبوں پر ظلم مت کرو. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ حکومت کے نشے سے باہر آؤ. ناکام ہے وہ لوگ جو حکومت کی سیاست اور حکومت کی بیساکھیوں پر حکومت کرتے ہیں، جو ظلم اور جبر سے اپنے اقتدار کو طول دیتے ہیں. آج اس اقتدار کو دفن کرنے کا وقت آ گیا ہے. آؤ مل کر اس اقتدار کا جنازہ نکالیں، اور جب اس تیر کا جنازہ نکل رہا ہو